ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। সোমবার শীতকালীন অধিবেশন শুরুর আগে এভাবেই কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধীদের কার্যত আক্রমণ শানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সাফ জানিয়ে দেন, জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বশীল হওয়া উচিত সকলের। হারের যন্ত্রণা ভুলে বিরোধীদেরও দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু কিছু বিরোধীরা হার হজম করতেই পারে না, এমনকি বিহার নির্বাচনের প্রসঙ্গ টানেন মোদী। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। আসলে মোদী মনে করছেন বিহার নির্বাচনের হার এখনো বিরোধীদের দলের অনেকেই মেনে নিতে পারেননি, তাই এই অধিবেশনে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারেন। সোমবার শীতকালীন অধিবেশন শুরুর আগেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী। বিহার নির্বাচনে বিপুল ভোটদান এবং বিশেষ করে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটি গোটা দেশের জন্য আশার পথ খুলে দিচ্ছে। এই বিষয়টি আন্তর্জাতিক মহলে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। মোদীর কথায় ভারত আবার প্রমাণ করল গণতন্ত্রই সবার উপরে, তাই দেশের जो चुनाव हुए उसमें भी मतदान के जो विक्रम हुआ है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। माताओं बहनों की जो भागीदारी बढ़ रही है, ये अपने आप में एक नई आशा, नया विश्वास पैदा करती है। भारत ने दिया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। जिस गति से आज भारत की आर्थिक स्थिति नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर जाने में ये हमें नया विश्वास, नई ताकत भी देती है। বিরোধীদের উদ্দেশ্যে মোদী বলেন, সংসদে গঠনমূলক বিতর্ক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা বিরোধীদের দায়িত্ব। কিন্তু কয়েকটি দল নির্বাচনে পরাজয়ের হতাশা কাটিয়ে উঠতেই পারছে না বলেই সংসদে অযথা উত্তেজনা তৈরি হয়। প্রধানমন্ত্রী মূলত ইঙ্গিত দেন, কংগ্রেস সহ কিছু দল নির্বাচনে পরাজয়ের রাগ সংসদে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। প্রধানমন্ত্রী কার্যত কড়া সুরেই বলেন, যারা নাটক করতে চান তাদের জন্য অনেক জায়গা আছে, কিন্তু সংসদ নাটকের জায়গা নয়। এখানে দেশের জন্য কাজ করতে হবে। বিরোধী দলগুলির প্রতি তার পরামর্শ, নেতিবাচকতার সীমা রাখুন, দেশকে এগিয়ে নেওয়ার কাজে অংশ নিন। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दे, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। বিরোধীদের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মোদীর মন্তব্য, প্রয়োজনে পরামর্শ দেওয়া হবে কিভাবে সংসদে ভালোভাবে পারফর্ম করতে হয়, কিন্তু নিজেদের পরাজয়ের ক্ষোভে সংসদের বলি যেন না দেওয়া হয়। पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें अपनी
रणनीति बदले। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের জবাবে কংগ্রেসের সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেন, এসআইআর এবং দূষণ দুটোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। এসব নিয়ে আলোচনাই তো সংসদের কাজ। আলোচনা চাইলে সেটা নাটক নয়, বরং নাটক হলো মানুষকে প্রভাবিত করা এবং গণতান্ত্রিক আলোচনা এড়িয়ে যাওয়া। I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ প্রশ্ন তুলেছেন, এসআইআর নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই সেটাকে নাটক বলে দাগিয়ে দেওয়া হবে কেন? কেন্দ্র কেন জবাব দেবে না? মানুষের মৃত্যুকে ড্রামা বলে দাগিয়ে দিচ্ছে বিজেপি। अगर 40 लोग की मौत हुआ है, इसमें अगर चर्चा चल रहा है ऑपोजिशन पार्टीज, आपको लगता है ये ड्रामा है? पहलगाम पे अगर चर्चा चल रहा है, ये ड्रामा है? दिल्ली ब्लास्ट पे अगर कोई चर्चा चल रहा है, ये ड्रामा है? बंगाल के जितने भी फंड्स आप रोक के रखे हो, मनरेगा से लेके जल जीवन मिशन, आवास, रास्ता, 2 लाख करोड़ का ड्यू है गवर्नमेंट का। 2 लाख करोड़, 1,94,000 करोड़। ये फिगर नोट कर लीजिए। ये ड्रामा है? ये हक का पैसा है? किसी का मामा का पैसा है क्या? तो लोग डिस्कशन नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेगा? সোমবার থেকে শুরু হলো শীতকালীন অধিবেশন, চলবে 19শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। মোট 15 দিন অধিবেশন চলবে। সরকার 13টি বিল সংসদে পেশ করার পরিকল্পনা করেছে বলে সূত্রের খবর। অন্যদিকে দিল্লি বিস্ফোরণ, এসআইআর, বিএলওদের আত্মহত্যার মতো নানান ইস্যুতে উত্তপ্ত হতে পারে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। সরকারের বিরুদ্ধে চাপ বাড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে বিরোধী শিবির। তাই সংসদের অন্দরে পরিস্থিতি উত্তাল হওয়ার আগেই রণংদেহী মূর্তি ধারণ করলেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। ফলে এই আবহে সংসদের 2 কক্ষেই উত্তেজনা যে বাড়বে সে কথা বলাই বাহুল্য। ব্যুরো রিপোর্ট, সময় কলকাতা।